उभे राहून टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे स्वागत करावे. नमस्कार. संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या पेडण्याच्या भूमीतील संत सोहिरोबानाथ आंबिये शासकीय महाविद्यालय व संशोधन केंद्रात उपस्थित सर्वांचे मी रुचिता सावंत, स्टुडंट ऑफ FYBA, सहर्ष स्वागत करते. संत सोहिरोबानाथांच्याच अंतरीचा ज्ञानदिवा मालवू नको रे, हरिभजना विण काळ घालवू नको रे, हा अभंग आपल्याला नेहमीच ज्ञान, सेवाभाव आणि मानवतेचा दीप अंतःकरणात प्रज्वलित करण्याची प्रेरणा देतो. A very good morning to everyone present here. I, Miss Maeve Rodrigues, student of FIBSC, take the privilege to serve as today's compere to guide you through this special program, where we celebrate the values of service, culture, and education, and share the proud achievements of our college. We are deeply honored to welcome our distinguished dignitaries, Honorable Tourism Minister, Shri Rohan Kaunte, MLA Pernem Constituency, Shri Praveen Alekar, SERP, Shri Manohar Dadgalkar, Sarpanch of Vernoda Panchayat, Ms. Akshada Sawant, Secretary of Education, Shri Prasad Lolekar, our Principal, Professor John Costa, and our Vice Principal, Dr. Lucy James. A warm welcome is also extended to the students from various high secondary schools, along with their faculty members, media, respected parents, and the proud locals of Pernem Taluka, and our own dear staff and students who have joined us today. As we begin today's program with the timeless verse of our guiding saint, it reminds us to keep the lamp of knowledge shining in our hearts and to enrich every moment with prayers to the divine. As we begin, it is in this spirit that we take pride in sharing our recent milestones with you. Last October, our college was awarded an A-grade accreditation by NAC with a CGPA score of 3.18, reflecting our collective pursuits of excellence. Responding to the changing needs of society, we have introduced 4 new programs, opening up fresh opportunities for our students to grow and serve the nation. With this spirit of Seva and Sanskars, we now step into the celebration of Seva Pakwada. To invoke divine blessings and set the tone for today's celebration, we now invite our talented students to present a graceful welcome dance.
सुंदर अशा स्वागत नृत्य प्रदर्शनासाठी मनपूर्वक धन्यवाद. उत्कृष्टरित्या भरतनाट्यमच्या माध्यमातून आपल्याला प्रचिती आली असेलच की आमचे महाविद्यालय अशा प्रकारच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये नेहमीच अग्रेसर आहे. याच वर्षी विविध महाविद्यालयांमध्ये झालेल्या घुमट आरती स्पर्धांमध्ये आमच्या महाविद्यालयातील घुमट संघाने 3 वेळा दुसरे पारितोषिक, 2 वेळा तिसरा क्रमांक पटकावून सर्वोत्कृष्ट गायक व सर्वोत्कृष्ट वादक या विशेष गौरवाने महाविद्यालयाच्या यशाच्या शिखरात अजून एक मानाचा तुरा खोवलेला आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षातही आमच्या सांस्कृतिक पथकांनी आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करून अनेक पारितोषिके मिळवली असून आमचे विद्यार्थी केवळ गुणी नाहीत तर परंपरांचे जतन करणारे आहेत हेही सिद्ध केले आहे. It is now time to invite our esteemed dignitaries to the dais. May I request our principal, Professor João Costa, to graciously escort them to the dais. गोव्याचे माननीय पर्यटन मंत्री श्री रोहन खवटे यांना व इतर मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी ज्ञान, प्रज्ञा आणि प्रबोधनाचे प्रतीक असलेले दीप प्रज्वलन करावे. Thank you, everyone. Marking a proud milestone, our college has inaugurated the Museum of College Center for Archaeological Studies in Perne, the only college in Goa to house such a center. It has conducted surveys in Palia and Korga villages, earning appreciation letter and recognition from Palia village and the Department of Archaeology. This center aims to expand its surveys to Bardez and beyond, preserving our heritage for generations to come. May I now invite our respected principal, Professor João Costa, to deliver the welcome address. Please join me in welcoming him with warmth and applause.
A very good day to our chief guest, Mr. Rohan Khaunte, Minister for Tourism, Information and Technology, Printing and Stationery, Government of Goa, Honorable MLA of Pune, Mr. Praveen Arlekar, Member of Jilla Parishad, Mr. Mohan Dargalkar, Sarpanch of Vinoda Panchayat, Mrs. Akshada Sawant, the Secretary of Education, Mr. Prasad Loleka, members of print and electronic media, distinguished guests, faculty, and my dear students. A warm and heartfelt welcome to each and every one of you at the SSA Government College and Research Center. It is a great privilege and moment of immense pride for me and for our entire institution to welcome you on this truly momentous day. We have gathered not just for a ceremony, but to celebrate a deep commitment to both social service and the preservation of a rich cultural heritage. Today, we officially mark the conclusion of our annual Seva Pakwada, a dedicated fortnight of selfless community service. During these 2 weeks, our students and faculty have worked hand in hand with the local community, demonstrating that true education extends beyond the classroom walls and manifests in social responsibility, compassion, and a spirit of giving back. The dedication shown by our young scholars fills me with profound optimism for the future of Goa. In the same spirit of service, we are simultaneously performing Lokarpan of our new college museum. This museum is not just an architectural space. It is a repository of our region's rich cultural history, a vital learning tool, and a constant reminder that knowledge of the past is essential for building a thriving future. It is our gift to the community, and we invite everyone to partake in its intellectual richness. The academic year 2025-26 will forever be remembered as a turning point in the college history, as we have truly fulfilled our vision and mission for academic expansion. In addition to our well-established existing programs, BA, BCom, MCom, MA, and dedicated research center in Commerce and Marathi, we have introduced several new flagship programs. We now proudly offer the BBA and BSc in Biotechnology, and proud to be the first in Goa to launch 2 pioneering programs, the BSc in Psychology and BSc in Sports and Exercise Science. This expansion is not merely academic, but deeply social. This mode of courses, which are otherwise financially difficult for economically backward students in private institutions, are now accessible right here at their government college, ensuring that quality, contemporary education is available to all sections of the society. Furthermore, this year marks a significant leap in our research ambition. This very day, we will be releasing our first college newsletter titled Campus Varta, recounting our institutional growth. Moreover, at the close of the academic year, we are scheduled to launch our proposed research journal, which will serve as a platform to boost the research activities among our students as well as faculty members.
To fulfill the comprehensive vision of NEP 2020, we at SSA Government College and Research Center are wholly dedicated to the holistic growth of our students. We ensure that our students are excelling not only in academics and research, but also growing robustly in extracurricular and co-curricular activities. We also believe deeply in upholding their moral and ethical behavior. Towards this, the college has introduced mandatory value education classes and our existing mentoring system more robust and proactive. To promote a culture of entrepreneurship and skill development, various short-term skill-based courses are being regularly conducted, preparing our graduates to be job creators and not just job seekers. Today, we are deeply honored by the presence of our chief guest, Mr. Rohan Khaunte, Minister for Tourism. Sir, your presence here today validates every effort made by our staff and inspires our students to aim higher. To the entire panel of dignitaries, administrative officials of Government of Goa, and distinguished guests, your presence today provides invaluable encouragement. Your support to ensure SSA Government College continues to be a beacon of learning and service. Once again, I extend a hearty welcome to you all at SSA Government College and Research Center. God bless us. Jai Hind, Jai Goa. Thank you, sir. As a mark of respect and appreciation, it is our honor to present these fruit baskets to our esteemed dignitaries. It is a small token from the college, symbolizing our gratitude and warm regards. May I request Professor João Costa to present a fruit basket to the Honorable Tourism Minister of Goa, Shri Rohan Khaunte. Thank you, sir. Shri Prasad Lolekar, sir, will present fruit basket to the Honorable MLA, Shri Praveen Arlekar. Thank you, sir. Professor João Costa will present a fruit basket to a ZP member, Shri Manohar Dalgarkar. Lastly, Dr. Lucy James will present a fruit basket to Ms. Akshada Sawant. Thank you, ma'am. मित्रांनो, सांस्कृतिक क्षेत्राप्रमाणे क्रीडा क्षेत्रातही यावर्षी या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी विशेष यश संपादन केले आहे. या शैक्षणिक वर्षात गेल्या महिन्यात गोवा विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या आंतरमहाविद्यालयीन कबड्डी स्पर्धेत मुलांच्या संघाने विजेतेपद तर मुलींच्या संघाने उपविजेतेपद प्राप्त केले. त्याचप्रमाणे स्विमिंग या क्रीडा प्रकारात सुवर्ण पदकही प्राप्त केले आहे. Today marks a special occasion, not for everyday happenings, but as we gather to celebrate the official release of our college newsletter, College Varta. This newsletter represents a comprehensive blend of updates, stories, and notable achievements from our outstanding students and faculties. Now, may I request Honorable Tourism Minister of Goa, Shri Rohan Khaunte, to kindly release the inaugural issue of College Varta. May I request Dr. Lopa Mudra Banerjee, the editor of our newsletter, to join us at the dais. Let us all extend our warm appreciation for this significant moment in our college journey.
We are also delighted to share that our college is in the process of introducing its very own research journal, which will provide a platform for students and faculty to showcase their scholarly work and contribute to academic knowledge. Truly, these initiatives reflect our commitment to both academic excellence and holistic development. यानंतर मॅडम नेहा कळंगटकर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यांना विनंती करते की त्यांनी पुढील सूत्रे सांभाळावीत. Thank you, Ms. Ruchita Sawant, respected members on the dais and off the dais, my colleagues, members of the press, guests, organizers, and dear students. In observance of the Seva Pakwada celebration, Directorate of Higher Education, Parvari, Goa, has organized felicitation program to recognize and encourage meritorious students across the state today, that is 1st October 2025, at Sant Sohrabanath Ambe Government College and Research Center, Pernem, Goa. As part of the program, we are honored and delighted to felicitate scouts and guides who have been awarded certificates by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. To congratulate these meritorious members of Scout and Guides who have been recognized for their character, self-reliance, leadership skills, spiritual growth, and community services, I now request Honorable Tourism Minister of Goa, Shri Rohan Kaute, to do the honors. I call upon members of Scout section, Mr. Rohit Ramchandra Shinde from Basilite Open Unit, Majoda, Goa. Mr. Pankaj Patil from Bhagwati High School, Pedne, Goa, and Mr. Xavier Mohan from Regina Mundi High School, Chikalim, Goa, are currently out of state. Next, I call upon members of the guide section, Ms. Aditi Tukaram Gaukar from Bhagwati High School, Pernem, Goa. Ms. Prajakta Bhiku Mardolkar from Mahalakshmi High School, Kudne, Goa. Ms. Mayusha Ghansham Chari from Mahalakshmi High School, Kudne, Goa. Ms. Prachita Prabhakar Parab from Bhagwati High School, Pernem, Goa. Ms. Khushbu Nagesh Satardekar from St. Michael's Convent High School, Anjuna, Goa. Thank you, sir. I now request State Treasurer, Scout and Guide, Shri Shantaram Naik, Office Bearer, Clinton Correa, along with all the felicitated members of Scout and Guide to join us for a group photograph. All the members who have received the certificate, kindly join us for a group photograph. धन्यवाद.
शैक्षणिक क्षेत्रात पेडणे महाविद्यालयात वाणिज्य आणि मराठी विषयामध्ये संशोधन केंद्रे आहेत. आम्हाला अभिमान आहे की वाणिज्य संशोधन केंद्रात 12 PhD मार्गदर्शक असून मराठी संशोधन केंद्रात 3 PhD मार्गदर्शक कार्यरत आहेत. सध्या वाणिज्य संशोधन केंद्रात 50 विद्यार्थ्यांनी PhDसाठी नोंदणी केली आहे, तर मराठी संशोधन केंद्रात 3 विद्यार्थ्यांनी PhDसाठी नोंदणी केली आहे. विशेष म्हणजे वाणिज्य संशोधन केंद्रात 5 विद्यार्थ्यांना PhD प्रदान करण्यात आली आहे. आमच्या महाविद्यालयात वाणिज्य व मराठी मास्टर्स प्रोग्राम्स देखील उपलब्ध आहेत, जिथे विद्यार्थी विविध परिषदांमध्ये परिसंवादांमध्ये सक्रिय सहभागी होतात आणि राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर संशोधन निबंध सादर करतात. मागील शैक्षणिक वर्षात आमच्या MA मराठी विद्यार्थ्यांचे संशोधन निबंध पीअर रिव्ह्यू जर्नल्समध्ये प्रकाशित झाले आहेत, जे आमच्या संस्थेतील उच्च दर्जाचे संशोधन व शैक्षणिक सहभागाचे प्रतीक आहे. Now, it is my honor to invite the Honorable Tourism Minister of Goa, Shri Rohan Kaunte, to share his thoughts with us. Sir, the audience awaits your inspiring words. May I request the audience to welcome our Honorable Minister with a big round of applause. A very good afternoon to one and all. आजच्या कार्यक्रमाक व्यासपीठार उपस्थित पेडणे मतदारसंघाचे आमदार माझे मित्र बाब प्रवीण आल्लेकर, सेक्रेटरी एज्युकेशन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा श्री प्रसाद लोलयेकर, ZP मेंबर बाब मनोहर दारगळकर, विर्नोडा पंचायती सरपंच बाय सौभाग्यवती अक्षदा सावंत, तुमचे प्रिंसिपल बाब जुवांव, व्यासपीठार उपस्थित हेत मारिस्त, हांगा उपस्थित आयचे सत्कार मूर्ती, तशेंच विविध क्षेत्रांतले आयिल्ले ज्येष्ठ नागरीक, कॉलेजीचे टिचर्स, स्टाफ, पत्रकार भाव आनी भयणीनो, खूब उमेद जाता आज ह्या संत स्वरूपानाथ अंबिया कॉलेज गव्हर्नमेंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर पेडणे सेवा पखवाडाचे वॅलिडिक्टरी आणि इनॉग्रेशन ऑफ आर्किओलॉजी म्युझियम ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाक. जेन्ना जेन्ना कॉलेजीच्या कार्यक्रमाक वतात तेन्ना पयलीं भुरग्यांक पळयतकर आमचें भुरगेपण याद जाता. आनी आय थिंक कॉलेज इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीबडीज लायफ, वेर देर इज नो कमर्शियल tangles, and you are there, you learn teamwork, you learn ethics, you learn discipline. आणि हे सगळें समज करतले आनी एक फ्युचर घडयतले जाल्यार एक बरी कॉलेज जाय पडटा. ह्या कॉलेजीन येतकर म्हाका दिसता तुमी सगळीं भुरगीं हांव एक म्हणपी आर ऑल लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दीस कॉलेज एंड द करिकुलम दे गो थ्रू. कित्याक ओवर द इयर्स दीस गव्हर्नमेंट कॉलेज as Shri Santa Swarupanatha Ambiya Government College and Research Center Pedne has been doing a lot to ensure that the future is going to be bright and the young talent gets the right grooming. So पहिले सुवातेर कॉलेजीचे प्रिंसिपल आणि पूर्ण तांच्या टिचर्स तांच्या स्टाफाक अभिनंदन करता. आमी आज हांगा आयल्या ते वॅलिडिटरी फंक्शन ऑफ सेवा पखवाडा. वर्सभर आमी धरले जाल्यार आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तांचो बर्थडे 17 सप्टेंबराक जो सुरवात जाता तातूंतल्यान 15 दीस दिल्ले जाल्यार 2 ऑक्टोबराक समाप्ती. 15 दिसाक आमी एक तरेची सगळी सेवा पखवाड्याच्या निमित्तान विविध कार्यक्रम सरकारा तर्फे, विविध कार्यक्रम आमच्या पार्टी तर्फे एक धोरण घेवन करतात की शेवटी समाजाच्या सगळ्या घटकांक ते अर्थान अवेरनेसूय जावचें आनी खऱ्या अर्थान सेवाय जावची म्हणून. आणि हे म्हणटा आसतना हांव कमी पडचो ना की आमचे प्रधानमंत्रीचे विचार आणि संत स्वरूपानाथ अंबिया तांचे विचार एकूच आशिल्ले, इरा वेगळो आशिल्लो. तांचे एक हातून आशिल्ले की दोगांयनी आतां पळयलें जाल्यार गरीब लोक, गरीब कल्याण जेन्ना आमी म्हणटात त्या लोकांचे अपलिफ्टमेंट कशें करप तांचेर विचारधारा दवरप. दोनूय लिडरांचे पळयलें जाल्यार जगभर प्रसिद्धी पळयतकर आमकां एक अभिमान जाता. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार
दोगांचे विचार स्वदेशीचेर सिमिलर आसात आनी तातूंत एक स्वदेशी म्हणलें की ह्या डिग्निटी ऑफ एवरी इंडियन आमी जेन्ना उलयतात ताजेर विचार करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हें त्या बऱ्या अर्थान तांणी करून दाखयल्लें आसा. ह्या वर्सा आमी गोंया सरकारान वेगळे वेगळे विशयांचेर विचार केलो. सेवा पखवाड्याच्या निमित्यान आमी विचार समज केली जाल्यार 2014च्यान नरेंद्र मोदीजी आमचे माननीय प्रधानमंत्री जाल्ल्याक विविध विचार वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत आमी येवंक लागले. जी मोहीम आमी केन्ना उलोवनाशिल्ले करूं नाशिल्ले ते विचारधाराचेर आयले. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत, कितलेशेच अशे आमी विचार धाडले. तातूंतल्यान योग्य प्रमाणे त्या त्या एरियेंतले, त्या त्या क्षेत्रांतले, त्या त्या युवक जावं, महिला जावं, फार्मर जावं, सगळ्या कॉम्युनिटी कडेन आउटरीच करपाक तांणी ते प्रोग्राम तयार केले. तातूंतल्यान आमी स्वच्छ भारत आज देशभर आमी पळयतकर स्वच्छता ही आमच्या भितर सुरवात जाल्ली आसा. गांवां गांवांनी पंचायत क्षेत्रांत आपली पंचायत आपलें काम करता, झेडपी आपलें काम करता, आमदार आपलें काम करता, सिटिजन्स आपलें काम करूंक लागिल्ले आसा विथ द होल कन्सेप्ट ऑफ द स्वच्छ भारत इनिशिएटिव्स टेकन बाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. पूण स्वच्छ भारत करता आसतना परत ताजेर अवेरनेस सातत्यान करून दिवप हो एक सेवा पखवाड्याचो एक कार्यक्रम आमी घडोवन हाडलो. गोंयभर पंचायतींनी पंचायत लेवलाचेर डिपार्टमेंटांनी आपल्या लेवलाचेर विविध कार्यक्रम करून हाडले. दुसरें आमी सदांच म्हणटा की ब्लड डोनेशन कॅम्प्स गरज आसता आनी सगळ्या कडेन ब्लड डोनेशन कॅम्प्स आनी हेल्थ कॅम्प्स ही गरज आसता. आपलें आरोग्य तपासून घेतलें जाल्यार फिट इंडिया पळोवचे हाजेर विचार करतात आनी हेल्दी इंडिया करतले जाल्यार आमी म्हाका दिसता एक सिटिजन्स आमी हेल्थाची आमी चवकशी करून ताजेर विविध जे आमचे हेल्थ आसा तो चॅक करपाची गरज आसता. ताजे खातीर ह्या 15 दिसान गोंय सरकारान विविध भागांनी हेल्थ आनी ब्लड डोनेशन कॅम्प केले. आमी म्हणटा की ब्लड डोनेट ब्लड सेव लायव्स म्हणून. आनी ते केन्ना कळटा जेन्ना आपलो मनीस जेन्ना हॉस्पिटलांत पावता आनी ताका रक्तदान करपाची गरज आसता आनी तेन्ना रगत जाय आसता तेन्ना आमी म्हणटात की आपल्याक रगत जाय पूण तेन्ना ताज्या पयलीं आपूण ब्लड डोनेट करूं काय नाका हो सदांच प्रश्न आसता. दीस क्रिएट्स अ फर्दर पार्ट ऑफ द सेवा वेन वी टॉक अबाउट सेवा पखवाडा वीक ऑर 15 days ऑफ दॅट. ट्री प्लांटेशन ड्रायव्जांतल्यान विविध क्षेत्र गोंया आमी बागांनी करून हाडले जातूंत पर्यावरण राखता आसतना एक भुरग्यांकूय जाणीव दिली की एक पेड माँ के नाम म्हणजे आपल्या आवयच्या नांवार एक झाड तुवें रोयचें आनी आवयन तुका संस्कार दिले आनी वाडयले तेच विचारान तूं तुजें झाड तें व्हडलें करतलो जाल्यार सगळ्यांनी आपल्या भार हातान घेतलो जाल्यार गोंय पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह अवेरनेसूच तयार करची ना बट इट ऑल्सो हेल्प द एनवायरमेंट. चवथें आज युवा शक्तीचेर आमी विचार करता आसतना युवांक फुडें काडपाची गरज आसा आनी आज युवा मॅरेथॉन जी ऑर्गनायज जाली त्या युवा मॅरेथॉनान 2 जाल्यो गजाल्यो. एक म्हणल्यार भुरग्यांक सकाळीं उठचें पडलें. सगळे भुरगे सकाळीं उठप आनी मागीर धांवपाक लागप हे पयले विचार करतात आनी म्हाका दिसता ताजेर मॅरेथॉनाचेर डिसिप्लिनूय येता. यू हॅव अ लॉट ऑफ थिंग्स मुवींग एंड फिटनेसाचेर युवा आनी फिटनेस गेट इंटरलिंक ते एक सक्सेसफूल युवा मॅरेथॉन घडोवन हाडली. एक्झिबिशन्स एंड आमचे कॉम्पिटिशन जाले वीच शोड इनोवेशन्स एंड क्रिएटिविटी. आज भुरग्यां भितर इतलो टॅलंट आसा पूण तो दाखोवपाची शोकेस करतले जाल्यार एक प्लॅटफॉर्म जाय ते घडोवन हाडलें जातूंतल्यान एक्झिबिशन आनी कॉम्पिटिशनांतल्यान हांव नको तुमी पळोवन घेतलें जाल्यार पूण खूब जाणांनी हाजो सहभागूय घेतलो. आनी इम्पॉर्टंट सगळ्यान म्हणल्यार प्रमोशन ऑफ वोकल फॉर लोकल. आमचे आर्टिसन्स आमचे MSMEs तांकां सपोर्ट करप हें म्हाका दिसता आमचें ध्येय आसा. स्वयंपूर्ण गोंय उलयतले आत्मनिर्भर भारत उलयतले जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट इज टू सपोर्ट आवर होल लोकल इकॉनॉमी आनी वोकल फॉर लोकल हाजेर भर दिलो. ह्यो सगळ्यो आमी जे आज उलयता त्यो फक्त सिंबॉलीक करून जालें ना. वी एन्श्योर दॅट इट रिचीज एवरी एरिया, एवरी पीपल आर इन्वॉल्व इन दॅट. बेसिकली टॉकिंग अबाउट सेवा वीच मीन्स सर्वीस, टॉकिंग अबाउट स्वास्थ्य वीच मीन्स हेल्थ आनी तिसरें आत्मनिर्भरता वीच टॉक्स अबाउट सेल्फ रिलायन्स. हे तिनूय घडयल्यो जाल्यार सशक्त देश घडोवपाक आमकां बरें पडटलें. ह्या विचारधारानूच गोंय सरकारान फुडार घेतलो. आमी स्पेशल कॅम्पेन जेन्ना सेवा पखवाड्याचेर उलयले तातूंत 2 कॅम्पेनी सारक्यो वीच स्टूड आउट. वन वॉज वोकल फॉर लोकल. एवरी टायम आमी उलयतात तातूंत गोवन प्रोडक्ट आमी घेवचो हें स्वता चिंतपाक लागले जाल्यार तुमी चिंतपाक जाय की तो गोवन प्रोडक्ट करपाक कोणे तरी मसालो खंयच्या तरी ग्रामीण महिलांक तयार केलो आसतलो, ग्रामीण भागांतल्या मनशान कितें तरी केलें आसतलें. कला अकादमीन एक प्रोग्राम आशिल्लो RDAच्या तर्फे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी थंय स्टॉल्स घाल्ले. हांवें स्वताच कितलेशेच आयटम्स घेतले थंय. तातूंत बनाना चिप्स घेतले.
तुमकां आवडटा आसतले बनाना चिप्स. ते बनाना चिप्स खरें द क्वालिटी वॉज नॉट जस्ट सिंपल बट व्हेरी टेस्टफुली डन, व्हेरी प्रॉपरली डन. जे आमी बनाना चिप्स म्हणले की केरला कडेन पळयता, गोंयां आसून आमची महिला जॅकफ्रूट चिप्स जावं, महिला बनाना चिप्स जावं, चिप्साचेर उलयना, पूण कितलेशे मसाले, हँडीक्राफ्ट आयटम इतले तरेचे आज करूंक लागिल्ले आसा, इन्क्लुडींग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आज सेवा पखवाडा सोंपता आसतना आमी स्वता एक ह्या गोंयकारांक सपोर्ट करप ह्या विचारधारान फुडें सरले जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण करपाक आनी सक्षम करपाक खंयच आमी कमी पडचे ना. आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री जे आज ह्या फंक्शनाचे चीफ गेस्ट आशिल्ले ते काही कारणा खातीर पावले ना आनी तांणी मुद्दम संदेश धाडला की आपले बेस्ट विशीज आसतना ह्या युवकांक आयच्या आज तयार करपा जाय फुडल्या विचाराक, कित्याक तुमी शेवटी फुडले लिडर, तुमी फ्युचर. आनी ही समज आमी विचार तुमच्या तर्फे घालून दिले जाल्यार डेफिनेटली वी आर गोईंग इन द रायट ट्रॅक. दुसरें आमी जेन्ना विकसीत भारताची भाशा उलयतात, प्रधानमंत्रीन विकसीत भारत 2047 उलयल्लो आसा. ते 4 खांब्याचेर बांदीव केल्ली आसा: युवा शक्ती, महिला शक्ती, गरीब कल्याण आनी किसान शक्ती. आज महिलाचो रोल सोसायटीन खूब इम्पॉर्टंट आसा. एक वेळ आशिल्लो की महिला सदांच फाटल्यान आसतले आनी दादलो मनीस फुडें आसतलो. आज ते उलटे जाले. आज बरोबर रावन पावलान दे आर वॉकिंग टुगेदर. हांगा आयिल्ल्याक ओदोवच्यान स्टेजीर कंपेर वे लेडीज, टीचर इंग्लीश सांगपाक लागली ती लेडी, हांगाच्यान ओदोवच्यान पळयता हांव तेन्ना वेलकम सॉंग वॉज डन बाय लेडीज, गर्ल्स. सो यू कॅन अंडरस्टँड दॅट नो लॉंगर इज दॅट पार्ट वे द विमेन स्टेज बिहायंड. आनी तांकां ती जाणीव करून दिवपाक विकसीत भारताचो तुमी एक भाग हे प्रधानमंत्रीन म्हाका दिसता जगभर जाणीव करून दिली आनी एक भर घालो की महिलांक फुडें काडचें. आतां महिलांचें आरोग्य खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी महिलांचें आरोग्य समज आसा जाल्यार स्वस्थ महिला जाल्यार सशक्त परिवार हे विचार तांणी घालून फुडें दिले. आनी ताजेर आमी एक तांकां एम्पावर करपाक, तांच्या फॅमिली एम्पावर करपाक एक हेल्थ कॅम्प स्पेशली फॉर विमेन तयार करून घेतले. स्वदेशीचेर विचार मांडिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता आज आमी सगळ्यांनी जे आमी भारत देश उलयतात, अभिमानान उलयतात, लोक पळयता आसतना आमकां अभिमानान पळयता, म्हाका दिसता तें डीव क्रेडीट आमचे प्रधानमंत्रीक दिवंक जाय. ताजो बर्थडे 17 सप्टेंबराक जालो आनी सेवा पखवाड्याची आमी उलयता जाल्यार आज ताजो आनी एक खांबो म्हणटा तो युवा शक्ती. युवा शक्ती म्हणटकर आज यू बिकम द टॉर्च बेरर्स ऑफ दीस पर्टिक्युलर मुवमेंट. देश फुडें वतलो जाल्यार वी आर द यंगस्ट कंट्री टुडे, यंगस्ट नेशन. आनी यंगस्ट नेशन समज आसा तितलीच जबाबदारी आज युवकांचेर आसा, तुमचेर आसा, जी आज ह्या कॉलेजीच्या माध्यमांतल्यान शिकता. एखादी आमी आज सांगता ती गजाल तुमी म्हणटले की हे कितें सांगतात काय म्हणून आमकां, पूण तुमी इफ यू टेक युअर फ्युचर एज थिंकींग एज फ्युचर लिडर्स, आपूण कॉलेजीन आयला, आवय बापायन धाडल्या, शिकुया आनी या, हे विचार एक तरेचे आसता. आनी आपूण लायफान कितें तरी करतलो, गोंय राज्याक आपूण आपलें नांव करून दाखयतलो आनी ताज्या खातीर आपूण आपलें पॅशन इन विविध फिल्ड्स वॉट यू आर स्टडींग हियर, जाल्यार यू नीड टू थिंक अबाउट हाव यू कॅन बी अ फ्युचर लिडर, हाव यू कॅन बी अ इनोवेटर, हाव यू कॅन बी अ एंटरप्रिनर. आनी ही स्पिरीट ऑफ सेवा पखवाडा तुमी स्वताच्या डेलीच्या लायफान घालपाची गरज आसा. तेन्नाच खऱ्या अर्थान वी आर टॉकिंग अबाउट द यूथ गोईंग इन द रायट वे. जेन्ना यंगस्ट नेशन जाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री ऑल्सो इन्क्रीजीस. डेमोग्राफीक डिविडंड दितले जाल्यार पॉझिटिव्हली काम करचें पडटा. डेमोग्राफीक डिविडंड जायना जाल्यार दॅट नेगेटिविटी ऑल्सो कॅन टेक द कंट्री समवेअर एल्स. आज देर इज नो स्टॉपिंग टू इंडिया. नोबडी कॅन स्टॉप द कंट्री. ते ट्रम्पाचे टॅरिफ आसूं नाल्यार बाकीचे गजाल्यो आसूनी, वी आर हियर टू स्टे अँड देर इज समथींग वीच इज ऑन युअर शोल्डर्स. आज आमी एज्युकेशनाच्या क्षेत्रांत सुरवात केल्ली 1961-62च्यान. आमकां लिबरेशन मेळटकर भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे पयले मुख्यमंत्री, तांणी एज्युकेशन क्षेत्रांत सुरवात जी करून दिल्ली गव्हर्मेंट स्कुल्सांतल्यान पूर्ण गोंयभर, तातूंतल्यान मनोहरभाई हू हॅड लव फॉर एज्युकेशन आनी आतां आमचे एज्युकेशन मिनिस्टर तशेंच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांणी म्हाका दिसता आज तें बियाणें जें घाल्लें तें एक बरें झाड तयार करपाचें सुरवात केल्ली आसा. आनी तीच झाड फुडें कशें नर्चर करप हे ते विचार करता आसतना तुमचो तितलो सहयोग जाय पडटलो. आज आमी यूथ ऑफ गोवा जे आमी फुडार तुमचो पळयता, तुमकां आज फुडें पळयता आसतना युवा शक्ती किंवा भायर वचपाची गरज ना. आज हायर एज्युकेशन ऑपॉर्च्युनिटीज करता आसतना आमचे हांगा सेक्रेटरी बाब प्रसाद लोलयेकर आसा, हू इज द सेक्रेटरी ऑफ हायर एज्युकेशन.
आनी दे आर ऑल टुगेदर बिल्डींग विथ ओन्ली वन थॉट की हांगा एज्युकेशन बरे तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो तराव करप, बरे कोर्सीस कशे हाडप, जातूंतल्यान तुमी भायर न वता शिकपाक गोंया भितरूच तुमकां शिकपाचें प्राधान्य कशें मेळटलें हाजेर विचार करून फक्त विचारधारात रावली ना, ताजेर पावलांय काडपाक सुरवात केली. आज मुख्यमंत्र्यान खास करून तुमकां मॅसेज दिल्ली आसा की तांणी सरकारान आज डिसायड केल्लें आसा की डेडिकेटेड सायन्स ब्लॉक फॉर दीस कॉलेज has been decided to come in this particular infrastructure आणि हाजें काम रोखडेंच सुरवात जातली. म्हाका दिसता भुरग्यांनी मातश्यो मोठ्यो ताळयो मारपाक जाय. सरकाराचें विजन, मुख्यमंत्र्याचें विजन एकूच आसा की वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्या गव्हर्मेंट कॉलेजींनी मेळचें. नवे जे फिल्ड्स आसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जावं, डेटा सायन्स जावं, टुरिजम एंड हेरिटेज स्टडीज जावं, मरीन सायन्स जावं, एनवायरमेंटल स्टडीज जावं, ह्यो सगळ्यो इंट्रोड्यूस करच्यो जातूंतल्यान गोंयच्या भुरग्यांक कटींग एज एज्युकेशनाक तांकां एक चान्स मेळचो. आज गोंया एज्युकेशन हब करपाचे आमचे विचार आसात. एक विजन टू मेक गोवा अ नॉलेज हब, आनी तातूंतल्यान युनिवर्सिटी, स्किल सेंटर्स, रिसर्च हब्स दे आर कंटिन्युअसली एक्सपांडिंग. वी आर बिकमिंग अ एज्युकेशन हब एंड soon we can say that every type of education availability will be there in Goa, not only attracting you to be here but also maybe attracting other students from other colleges, other states to come into Goa. आज आमी क्वालिटी एज्युकेशन दिवप ह्या म्हाका दिसता सरकाराची जशी जबाबदारी आसा तशी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलेजीची आसा. सेंटर ऑफ एक्सलन्स सगळ्या कडेन येवंक लागिल्ल्यो आसात. तातूंतल्यान युथांक आमी आज तयार करतात फॉर नॅशनल एंड ग्लोबल ऑपॉर्च्युनिटीज. आज हांगा येतकर एक बरें दिसलें, म्हणजे सुरवातीच्यान भितर सरता आसताच्यान एक कॉलेजीन संस्कार कशे दिल्ले आसता ते सुरवातीच्यान कळ्ळें. NCCचो सुरवात वेलकमिंगा वेळार तांच्या कडल्यान सुरवात जी जाली, थंयच्यान वी वेंट अँड सॉ द म्युझियम ऑफ द सेंटर फॉर आर्किओलॉजिकल स्टडीज, जाचें आज इनॉग्रेशन आनी लोकार्पणूय जालें. हांगा येता आसतना म्हाका आय वॉज थिंकींग की कितें आसतलें काय म्हणून, म्हणजे आर्किओलॉजीच्या हातून कितें आसतलें काय म्हणून, आर्टिफॅक्ट्स आसतले आनी कितें आसतलें. बट वी ऑल नीड टू नो दॅट द म्युझियम इज नॉट ओन्ली फॉर आर्टिफॅक्ट्स. देर आर सो मेनी स्टुडंट्स एंड रिसर्चर्स हू कॅन टुडे कम and study in this particular area as far as archaeological heritage is concerned. गोंयचें प्राधान्य पळयलें जाल्यार आमी पळोवंक जाय की आर्किओलॉजीच्या क्षेत्रांत आमी कितले रीच आसा ते तुमच्या स्वताच्या कॉलेजीन आसा आनी ते तुमकां अभिमान आसपाक जाय. ज्या तरेन एक कदंबा डायनेस्टीच्यान 8वी 9वी सेंच्युरीच्यान 12वी 13वी ऑल तेन्नाचे आज आयडल स्टॅच्यूज रिसर्च करून विविध भागांनी तुमचे सर सांगताले की तुमी वचून, भुरग्यांनी वचून, फॅकल्टीन वचून रिसर्च करून हे सगळे मुर्त्यो आनी ह्यो दे हॅव आयडेंटिफायड अँड ब्रॉट इट हियर. दीस इज द हिस्ट्री ऑफ गोवा. आमी सदांच, हांव टुरिजम क्षेत्रांत आसतना हांव सदांच म्हाका म्हणूंक लागला 2022च्यान आय हॅव क्रिएटेड हॅशटॅग की गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणून. खूब जालें आमी उलोवन की सन, सँड, सी, आनी दिसता फक्त आमी पार्टी लायफ आनी बाकीचे एक चर्च आनी 2 देवळां तातूंत गोंय दिश्टी पडटा म्हणून. गोंयची सुंदरकाय गांवांनी आसा. गोंयची सुंदरकाय आमच्या कला क्षेत्रांत आसा, जेवण खाणान आसा, कलिनरी म्हणटा आमी ट्रेल्स करता, वेलनेस करता, इतलें आमी करता, पूण ताजी जाणीव फुडें हाडीत ना. आनी एड टू इट द आर्किओलॉजिकल सायट्स वीच वी आर टॉकिंग टुडे, युनेस्कोची सायट ओल्ड गोवा आसा, पूण अशें कितलेशेच पयले जाल्यार हांगा येवन आमचें खरें परसेप्शन चेंज जावपाची येतली. म्हणजे ह्या कॉलेजीन येवन म्हाका स्वता जाणीव जाली की आर्किओलॉजीच्या माध्यमांतल्यान आमी फक्त एक वेगळ्या तरेन एक डिपार्टमेंट म्हणून पळयताले, पूण हांगा येवन भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळप, रिसर्चरांक एक प्लॅटफॉर्म मेळप फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, म्हाका दिसता एक खरीच बरी गोश्ट. आमकां ह्या कल्चरल आयडेंटिटीचो अभिमान आसपाक जाय. आनी आयचे हे तुमी जी सगळीं भुरगीं आसा जांकां आवड आसा हिस्ट्री, आर्किओलॉजी नाल्यार हेरिटेज मॅनेजमेंटान, म्हाका दिसता तुमकां हातूंत भरपूर इन्स्पिरेशन आनी मोटिवेशन मेळटलें. हाज्या खातीर जशें आमी इंटिग्रेशन म्हणटा, मॉडेल ऑफ एज्युकेशन शूड बी, हातून एज्युकेशन, कल्चर आनी रिसर्च हे तिनूय भाग दिल्ले जाल्यार खरें एग्जाम्पल आज यू ऑल हॅव ट्रुली रिफ्लेक्टेड थ्रू दीस पर्टिक्युलर इनॉग्रल ऑफ द म्युझियम ऑफ सेंटर ऑफ आर्किओलॉजिकल स्टडीज. आनी प्रिंसिपल आनी तुमच्या पूर्ण फॅकल्टीक तशेंच सरकाराकूय हांव बाकीच्या डिपार्टमेंटांक थँक्यू म्हणटलो आनी तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करतलो की दीस इज सम व्हेरी इनोवेटीव पार्ट वीच यू ऑल हॅव एडेड अ फेदर इन द कॅप फॉर द involvement of the faculty in giving the best to the students here. आमचो सरकार आज we are committed to ensure that the world class quality infrastructure is there in all our colleges. We want to ensure
that we are strengthening our higher education opportunities for the Goan youth, and very importantly, empower the local communities through service and through inclusion. So आयच्या दिसाक जशें आमी स्पिरीट ऑफ स्वयंपूर्ण गोवा आनी विकसीत भारताचेर उलयल्या, तातूंत आमी सगळ्यांनी जोड पावलान काम करचें इन द वे वी वर्क. We need to work collaboratively to ensure that every Goan youth, whether it's the government, it's the institution, it's the academia we are talking about, we need to ensure that we are all working together, since the Goan youth has every right to have the right environment to grow, learn and succeed. So आयच्या दिसाक जशें आमी सेवा पखवाडाचे क्लोजिंग जाता, तातूंत आमी एक नवी जर्नी, अ कलेक्टीव जर्नी सुरवात करया स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत भारत घडोवपाक. आमी एक रेजोल्युशन स्वता घेवचें पडटलें एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, नॉट ओनली एज अ स्टुडंट, की एवरी एक्ट ऑफ सर्वीस, नो मॅटर हाऊ स्मॉल, will bring us one step closer to that particular goal. And ताज्या खातीर with unity, compassion and determination, Goa can become truly a model for the nation. सुवर्ण गोंय घडयतले जाल्यार आमकां सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा. सरकार कितें करतले ताजे पेक्षा आपूण सरकारा कडेन नाल्यार आपूण आपल्या राज्या खातीर कितें करूंक शकता हे विचारधारान आमी समज केले जाल्यार आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत भारत घडयता आसतना आमी सगळे जाण शूड बी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस असो तुमच्या कडेन उलो मारता. आयच्या दिसाक तुमी हो सुंदरसो कार्यक्रम घडयलो म्हूण तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी एकदां मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्यो विशीश तुमकां सगळ्यांक कन्वे करता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक. तुमच्या प्रेरणादायी मार्गदर्शनाबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद सर. एक काळ असा होता की भारताबरोबरच आपल्या गोव्यातील मंदिरांनाही सांस्कृतिकतेचा व कलेचा वारसा होता. सर्व मंदिरांमध्ये कावी कला पाहायला मिळायची, परंतु आता हे प्रमाण दुर्मिळ होत चाललेलं आहे. याचेच गांभीर्य लक्षात घेऊन या महाविद्यालयात इतिहास विभागाकडून दरवर्षी कावी कलेवर आधारित तसेच मूर्तिकलेवर आधारित कार्यशाळा आयोजित केली जाते, जेणेकरून मुलांना ह्या कलेची ओळख होऊन ती कला आत्मसात होईल. आज महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी गोवा सरकारच्या स्टार्टअप पॉलिसीवर मांगिरीस सालेलकर सरांनी मार्गदर्शन केले. याचेच बीजारोपण म्हणजे ही कावी कला, जी गोव्यातील एकमेव पेडणे महाविद्यालयाच्या भिंतीवर पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे या महाविद्यालयातील इतिहास विभागातील 22 विद्यार्थ्यांनी 7 तास हे कोरीव काम करून 5 मीटर लांब व 1.5 मीटर रुंद असलेली ही कावी कला कोरली आहे. पेडणे महाविद्यालय ही कला व्यावसायिक स्वरूपातही मुलांपर्यंत पोचवावी व ह्या गोष्टीचा त्यांनी भविष्यातही विचार करावा यासाठी कार्यरत आहे. आणि म्हणूनच आज या प्रसंगी आमच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी स्वहस्ताने कोरलेले कावी कला स्वरूपातील स्मृतिचिन्ह माननीय पर्यटन मंत्री श्री रोहन खवटे यांना प्रदान करण्याची विनंती मी प्रीती मयेकर आणि संगम यादव हिला करते. त्याचप्रमाणे पेडण्याचे माननीय आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर यांना स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्याची विनंती मी नीलाक्ष प्रभू ह्याला करते. त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्य श्री मनोहर धारगळकर यांना स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्याची विनंती मी चैताली मोपकर हिला करते. त्याचप्रमाणे विरनोड्याच्या सरपंच अक्षदा सावंत यांना स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्याची विनंती मी तुकाराम परब ह्याला करते.
As we conclude this wonderful event, it is my pleasure to invite our Vice Principal, Dr. Lucy James, to deliver the vote of thanks. Honorable Chief Guest, Shri Rohan Khaunte, respected dignitaries on the dais, dear colleagues, students, and friends. It is indeed my proud privilege as Vice Principal of this college to propose the vote of thanks on this very special occasion of the Lokarpan of our Archaeology Museum and the valedictory of the Seva Pakhwada. At the outset, I place on record our deep gratitude to our chief guest, Honorable Shri Rohan Khaunte, Minister for Tourism, Government of Goa. Sir, we are truly honored by your gracious presence on this occasion. Your dynamic vision for Goa's development, particularly in areas of tourism, culture, and youth engagement, resonates strongly with our institution's commitment to education, research, and heritage preservation. We are deeply grateful to you for inspiring us with your support and sparing your valuable time to be here with us today. We are grateful to our local representative, Shri Praveen Arlekar, Honorable MLA of Perne constituency, for his encouragement and goodwill towards our institution always. A special word of thanks to Shri Prasad Loliyekar IAS, Secretary of Education, for his constant guidance and continuous support to the academic growth of our college. We're also thankful to Shri Manohar Dhargalkar, Zilla Parishad member, and Srimati Akshada Sawant, Sarpanch of Virnoda Panchayat, for their active cooperation and presence here today. We place on record our appreciation to the Director of Museums, the Director of Art and Culture, Director of Archaeology, Director of Archives, the Executive Editor of Goa Gazetteer, and the Superintendent Archaeologist of ASI Goa Circle for their invaluable contributions towards heritage preservation and for being a part of this very significant event. We are privileged to have the esteemed past principals of our college, Professor Philip Rodrigues and Dr. Praveena Kerkar with us here today, as well as the principals, teachers, and students of neighboring higher secondaries who have joined us today. Your presence adds academic strength and camaraderie to this gathering. Our thanks also goes out to our media fraternity for covering this event and helping us reach a wider audience. A word of appreciation is also due to the officials of the PWD for promptly attending to our requests and ensuring that civil works were completed on time. We're also grateful to Mr. Mangirish Salilkar for giving an excellent talk on startups just before this program. Though we are the hosts, I must take a moment to acknowledge some special contributions within our college family. Our heartfelt thanks goes out to our principal, Professor João Costa, for his leadership and encouragement, to the curator of the Archaeological Museum, Dr. Rohit Falgaonkar, for his vision and tireless efforts in setting up this museum, to the conveners and members of the various committees who have worked with great dedication over the past several weeks for this event to happen, to all our teachers, non-teaching staff, housekeeping and security personnel for their unstinting cooperation, and to our NCC unit whose discipline and involvement always makes us proud. Finally, I thank each and every one of you present here today. Your participation has made this event memorable and successful. On behalf of Sant Soirobnath Ambiye, Government College and Research Center, I once again extend our deepest gratitude to all. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request everyone in the audience to kindly rise for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे